Viewers, today I am in at the house of मेरे mentor हैं, हमारे मेहरबान, हमसे तो उम्र में काफ़ी बड़े, but a person with eminence, a scholar, Mr. Ijaz Rahim Saab. Assalamu alaikum, sir. Sarang, Tabiat Khadi. Assalam, Dr. Saab. What a pleasure to see you. It's me, so sir, I am honored you invited me for tea and present your book. So, sir, मेरे व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ सर. आप तो प्री कॉमनर पर कौन सा बैच होगा आपका सर? जी सर, मैं सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के इम्तहान में बैठा. मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने किया. फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस का मास्टर्स किया. फिर मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बैठ गया. और शुक्र है डॉक्टर साहब, आप खुश होंगे कि मैंने उस ज़माने में सिविल सर्विस के मार्क्स के हिसाब से वाइवा में और रिटन में रिकॉर्ड कायम कर दिया. मैं आपको किस्सा सुना रहा था ना कि मेरे से पहले कमिश्नर चिटागोंग एक होते थे, तो उसका रिकॉर्ड था. और जब हम प्रोबेशनर्स की हैसियत से वहाँ गए तो उसने कहा कि आप में से किसने कौन फर्स्ट आया इस दफ़ा. तो लोगों ने कहा वो जो पीछे बैठा हुआ है. मुझे आदत थी पीछे बैठने की, मैं बहुत ज़्यादा सामने आता नहीं हूँ. डॉक्टर साहब, आप जैसे लोगों के सामने आ जाता हूँ, लेकिन वैसे पीछे रहता हूँ. तो उन्होंने कहा ये बच्चा, ये जो है इसने फर्स्ट आया. तो मुझे पहला सवाल उसने किया, आपके कितने नंबर आए थे? तो मुझे अब तो याद नहीं है, मैंने उसको नंबर बताया. तो उसने सर पे हाथ मारा और कहा, तो आपने सर सीएसपी टॉप किया था? मैंने सीएसपी टॉप किया था. और आपने कहा अक्सर बंगाली टॉप करते थे. ये जो रिकॉर्ड होल्डर था ये बंगाली था. और क्योंकि इंडो पाकिस्तान का बंगाल का विंग और वेस्ट पाकिस्तान ये दोनों कम्पीट करते थे, तो उस जमाने में मजा आता था इम्तहान देने का. मुझे आई वेल रिमेम्बर सर, 74 में मैं एफए का स्टूडेंट था और एक हॉकी के मैच बन्नू में होते थे. एंड यू वर न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी कमिश्नर बन्नू सर. कहने को तो बहुत सी हैं. आप एमए इंग्लिश किया आपने और आपने बहुत ज्यादा लिखा. यू हैव रिटन अराउंड 30 about 30 books. तो कुछ किताबें मैंने पढ़ी सर आपकी, और ग्रेट बुक्स, बड़ी बड़ी बात है सर. तो एक सवाल सर आपसे ये है, जरूर. आपने जिंदगी को कैसा पाया सर? ये एक हमारी यंग जनरेशन के लिए एक मैसेज भी होगा. ये लाइफ को कैसे देखा सर आपने? सर, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मैं एक एग्जाइल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ. हमारा ताल्लुक़ कश्मीर के साथ था, श्रीनगर के साथ. और मेरे वालिद जेल में थे और वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स के तहत, क्योंकि प्रो पाकिस्तानी थे, तो यहाँ आए. तो अब देखें, लाइफ का ये लाइफ है, ये लाइफ का इंसिडेंट है कि एक एग्जाइल्ड लोग पाकिस्तान में आके जगह ढूंढी, जगह बनाई और हम को ये घर मिला. और लाइफ में ये था कि क्या इस मुल्क को घर की तरह ट्रीट करना है कि नहीं. वल्ला हमारा जो उस ज़माने में, आपको पता है ये 50s और 60s, ये ज़माना ऐसा था कि बच्चों को अपने सॉइल के साथ, अपने मुल्क के साथ एक वालिहाना लगाव था, मोहब्बत थी. और सिविल सर्विस हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं करते थे, हमें ये आइडियल्स थे कि यार लोगों की कैसे सर्विस करनी है. मैं जब एसी था ना सर मानसेरा का, मैं 3 साल एसी था. वेरी डिफिकल्ट, बच्चा था, कुछ हमारी उम्र नहीं थी, लेकिन एक तो हमें एकेडमी में कैरेक्टर के बारे में बताया जाता था. कैरेक्टर कम्स फर्स्ट, बिलीव मी. और मैं अगर कम अज कम 25-30 लोग बगैर सिफारिश के जो बाहर खड़े होते थे, मैं उनको अगर मिलता नहीं था तो मैं कहता था मैंने तनख्वाह हराम कर दी है. ये हमारी तालीम थी. कोशिश की मैंने, बाद में मैं कमिश्नर बना, चीफ सेक्रेटरी बना, कैबिनेट सेक्रेटरी बना. कोशिश की कि आम आदमी की इज्जत करनी चाहिए. अगर आप इधर उधर पूछेंगे, जो थोड़ी सी इज्जत अभी हम देखते हैं ना, अब तो इस मुल्क में रिटायर्ड आदमी का जिंदा होना बड़ा मुश्किल है, इज्जत तो छोड़ दें. ये थोड़ी सी मैं देखता हूँ कहीं इज्जत मिल जाती है, शुक्र करता हूँ. लेकिन वो इस वजह से कि जब आपके पास पावर हो
جب آپ کے پاس چیئر ہو، کیا آپ ہیومن بینگز کی عزت کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی پہچان لوگوں کی حیثیت سے کر سکتے ہیں؟ تو یہ تعلیم ہماری تھی سب سول سروس اکیڈمی۔ آپ نے سر ایک دفعہ لیکچر میں ایک ورڈ یوز کیا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ ہم نے ڈسممبر کر رہے ہیں ملک کو۔ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ افسوس یہ ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہم نے کیا کیا تو میں ہماری جنریشنز نے کیا کیا تو میں کہوں گا ہم نے ملک کو ڈسممبر کیا۔ یہ ہمیں سوچنا، ہم بھول چکے ہیں اس بات کو، ہم ایک کولیکٹیو ایمنیشیا کی طرف جاتے ہیں، ہم بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ڈسممبرڈ ملک تھا، یہ ڈسممبر تھا۔ اب ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ہم نے اس کو پھر بنانا ہے، اور بنانا باتوں سے نہیں ہوتا سر، کیریکٹر کمز فرسٹ، کیریکٹر کمز سیکنڈ، کیریکٹر کمز، اب میں آپ کو کہتا ہوں And like they say, deeds greater than words. Deeds are words speaking and acting. مطلب یہ ہے کہ words are without deeds are like shadows. You give substance to the task of life. Human life is to give substance to shadows. میرا یہ ایمان ہے، یہ میں شاعری ہماری میں بھی آپ دیکھیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شیڈوز کو سبسٹنس بنانا زندگی کا چیلنج ہے۔ آپ دیکھیں گے تو میں And you have written all books in English, sir. میں چونکہ دیکھیں تعلیم انگریزی میں ہوئی، میرے والد نے پیٹ پہ پتھر باندھا، ریفیوجی تھے، ہمیں بیسٹ تعلیم دی برن ہال اسکول ایبٹ آباد میں، وہاں اردو وغیرہ لوکل لینگویجز کے اوپر یہ ایک بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، وہ نہیں تھا اسٹریس، وہ پرائرٹی نہیں دی جاتی تھی، تو اس وجہ سے میں ہم تو گھر میں اردو بولتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں شاعری نہیں کر سکا، شاعری اگر میں کرتا ہوں تو صرف انگریزی میں کر سکتا ہوں۔ رائٹ تو آج کل کے مطلب یہ تو تھوڑا بہت میں آپ کو جانتا ہوں، آپ لگے رہتے ہیں، تو آج کل کیا کوئی نئی کتاب لکھ رہے ہیں سر؟ میں آج کل ایک کتاب کی سوچ بھی کر رہا ہوں اور اس پہ کلیکشن بھی کر رہا ہوں کہ کیا ہم معیار رکھ سکتے ہیں اقبال اور غالب کی اسیسمنٹ کے بارے میں، اور ویسے ایک سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ یار کون بڑا شاعر تھا ان میں، تو میں نے اپنے تخیل میں ایک جوڈیشل ٹرائیبیونل بنایا ہے جس میں ایک طرف دنیا کا ویسٹ کا سب سے بڑا شاعر شیکسپیئر، اس کو جج بنایا ہے، اور مشرق سے میرے لحاظ سے سب سے مقبول شاعر مولانا رومی، ان دو کا ٹرائیبیونل ہوگا، اور ان کے سامنے ایک جوری آئے گی جس میں ہومر اور ملٹن اور ٹی ایس ایلیٹ اور بڑے بڑے لوگ ہوں گے، وہ آ کے اپنا مشورہ دیں گے، بعد میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جو ایک کراؤن ہے یہ اقبال کے سر پہ رکھیں یا غالب کے سر پہ۔ گریٹ سر، ایک بات اب کچھ سوال میں، آپ تو سول سرونٹ رہے ساری، یہ پختونخوا میں بڑی بد امنی ہے سر، کتنا پیسفل تھا، بلوچستان پیسفل تھا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بد امنی جو پختونخوا کی ہے وہ اس واسطے ہے کہ وہاں جو ایک نظام تھا فاٹا کا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیاری کے، بغیر پریپریشن کے، بغیر انسٹیٹیوشنز قائم کرنے کے، بغیر جوڈیشری کو آگے وہاں پیدا کرنے کے، بغیر ایگزیکٹو انسٹیٹیوشن پیدا، ایک لفظ پاپولیرٹی کی خاطر یک جنبش قلم سے اس کو پختونخوا کا حصہ بنا دیا۔ آپ ضرور حصہ بنائیں لیکن مدبرانہ طور پہ کریں۔ جناب یہ ہم نے یہ جو نظام انگریز نے بنایا تھا، یہ اس واسطے بنایا تھا کہ یہ روس کو نہیں آنے دینا چاہتے تھے، انہوں نے نہیں آنے دیا، 100 سال تک نہیں آنے دیا، امن تھا۔ اب جب جناب وہاں جس طریقے سے نہ عدلیہ ہے، نہ ساری بات چیز جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن بلڈرز نہیں ہیں، ہم ہری میں، وی آر پیپل ان اے گریٹ ہری، واٹ ٹو ڈو ٹو ایکسرسائز پاور از اے مینس ٹو کریٹ انسٹیٹیوشنز، فار اس پاور از اے مینس ٹو ڈسٹرائے انسٹیٹیوشنز۔ سر آپ دیکھیں گے یہ ٹیسٹ ہے ہمارا، جب تک ہم فاٹا میں نظام عدل نہیں قائم کریں گے،
निज़ाम ऑफ सोशल सॉलिडारिटी नहीं करेंगे, ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं करेंगे, आपको कभी अमन नहीं मिल सकेगा। ये और वो जो फ्रंटियर में एक अपना अमन था, एक अपना कल्चर था, अब समझ नहीं आती कि वो कैसे हम उसको करेंगे। इसके लिए लोगों को जुड़ना है, लोगों को सोचना है और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोसेस को जिंदा करना है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोसेस इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स से बनता है। वो आपको जल्दबाजी से नहीं मिलता, वो डंडे से नहीं मिलता, वो आपको जनाब आली तकरीरों से नहीं मिलता। उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। मुझे तो नहीं नजर आ रहा वो कोई काम हो रहा हो, अल्लाह करे हो रहा हो। मैं शायद अंधा हूँ, मैं शायद बूढ़ा हूँ, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, अल्लाह करे कहीं हो रहा हो। अल्लाह करे। सर ये हमारी यंग जनरेशन को कोई ऐसी छोटा सा मैसेज जो मैं अक्सर जो मैं यंग जनरेशन को ये कहता हूँ कि आप हमसे बहुत बेहतर हैं। खुदा के लिए इस मुल्क में एजुकेशन को जरिया बनाएं कैरेक्टर का, और गपशप में नहीं। हमने गपशप रखी हुई है, हर चीज को नुमाइश के तौर पे रखा हुआ है। नहीं सर, एजुकेशन फर्स्ट एंड एजुकेशन लास्ट। और उसके लिए सर बड़ा कैरेक्टर चाहिए, बड़े विजनरीज चाहिए। खुदा करे कि वो विजनरीज व्यूअर्स, वो इंग्लिश में कहते हैं, मैंने कई दफा रिपीट की ये बात, कि when an old man dies, one library is destroyed. वेरी नाइस थॉट। और इजाज साहब तो फिर वो कहते हैं अमेरिकन म्यूजियम लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी। और ऑनेस्टली आई एम थैंकफुल। इजाज साहब बहुत कम मिक्स होते हैं, बैठ जाते हैं, बिजी इन हिज ओन राइटिंग। लेकिन मैं जब भी आया, सर ने हमें इज्जत दी और मैंने बहुत सीखा। विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम। और एन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए स्कॉलर ट्रेवल ऑल ओवर, तो आई होप कि यू लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस एंड सेइंग्स। थैंक यू। Dr. Saab, thank you very much for your kind words. The truth is that it's not only that you learn something from me, I learned from you. I learned something from your dynamism, from your intellectual vigor, and your ability to make sense of life, even in this age.